moi, أنا عارفة بلي بلادنا est un pays très bien positionné géographiquement. Nous sommes un pays très riche. Nous sommes en Afrique, et là, qui dit Afrique dit les futures richesses du monde entier. Donc, étant donné cette position géographique, qu'on peut être un comptoir déjà, et vu toutes ces richesses, ou même qui يخلصوا هاد les richesses, ou ما راحش يخلصوا, ou même qui يخلصوا, nous aurons toujours قدرة ربي سبحانه, nous avons les énergies vertes, les énergies renouvelables. Et ça, c'est une richesse incroyable. C'est ce qu'ils n'ont pas en Europe, ils n'ont pas dans tous les pays. Et donc ça continuera. Ce pays-là continuera à faire de la richesse, qu'on le veuille ou non. دور كهذه لا يمكن إلا أن تخفي أسراراً، والبيوت أسرار، لكن القصبة مساحة حياة أو موت، بل شهادة لا يمكن إلا أن تنجب فحولاً وثواراً. والأوطان تبارك الدروب التي يسلكها الرجال، وإن عبدت آلاماً مسالكها وأحزان، وإلا كيف تلد بشرى؟ العالم بالنسبة لك يا سيدتي هو هذا المجال المؤثث باللغات والأجناس والملل والنحل. العمل لديك مرة أخرى ولادة من رحم التحدي، يترجم من فعل بسيط هين إلى معرفة ذات قيمة، ومسألة تؤخذ بعين الاعتبار. من أنت سيدتي وما فعلك؟ Allô? Oui? Bonjour. Oui? Oui, c'est Bouchra. Ah, le Taiwan Trade Center. Ok, sans problème. C'est à partir de quel jour? Ah, très très bien. C'est des rencontres d'affaires. Très très bien. Non, non, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Très bien. Merci. D'accord. Vous pouvez donner l'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye. في إطار العلاقات الدولية كما كان لنا الشرف نشتغلوا فيها، سواء في الأمم المتحدة أو في التجارة الخارجية أو في العلاقات المالية أو في العلاقات التكنولوجية العلمية، الترجمة لها دور كبير جدا، وبالخصوص باللغات الحية، يعني العربية، الإنجليزية، الإسبانيول، الفرنسية. بطبيعة الحال لما نشوفوا شخصية كما الأخت بشرى اللي عندها يعني ممتازة في اللغة المعنية بالأمر، لها دور كبير في إطار تثمين هذه العلاقات وبناء علاقات يعني جديدة من الآن فصاعدا، مبنية على العلم بالخصوص، ومبنية كذلك على التقارب ما بين الأجيال، تقارب ما بين رؤساء الأعمال، تقارب ما بين البنوك إلى آخره. فلهذا احنا نؤكد ونتمنى أن هذا النوع من الحقائق والنوع من هذا الشخص البارز أن يتكرر ونشوفه إن شاء الله بقوة من الآن فصاعدا، لحماية أولا الصورة الجزائرية اللي يعطوا أحسن صورة للبلاد، وكذلك لكي تلعب دور كبير في التقارب ما بين خصوص العملاء الاقتصاديين. واليوم فرصة سعيدة مع إخواننا السعوديين اللي نعرفوهم ونحبوهم ونعرفوا قيمتهم، لها دور كبير مع الإخوان السعوديين كذلك للتقارب مع الجزائريين. ونشكرك يعني جزيل الشكر لكل الأعمال التي تقومي بها. نتمنى حتى احنا كذلك كمكتب الجزائر الشارة الدولية يوم من الأيام نحقق، لأن حتى احنا نستعملوا 12 لغة في إطار أعمالنا الدولية. نتمنى أن كذلك تشاركي معنا في البرنامج الدولي تاع الجزائر الشارة الدولية. وشكرا مرة أخرى. الله يبارك فيك. أنا اسمي بشرى خنازن.
كنت قريت في البيار، نسكن في البيار، بنت البيار، ودرت ليكول بريمير الابتدائي تاعي في مدرسة الشيخ البشير إبراهيمي. درت لا سكولا فوالا ما سكولاريتي تما، اي دونك في الكوليج في سي ام قريت في بوزريعة، ومن بعد من تم تناقلت الى الليسي الموكراني وين قريت. j'étais scientifique et après bon j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais parce que كنت درت un voyage مع والديا en Angleterre et j'ai été très impressionnée par l'éducation à l'anglaise. Et donc خديت بزاف، تعلمت بزاف، ما قريتش بزاف بصح تما، بصح تعلمت بزاف حوايج تما عندهم. ومن بعد j'ai décidé de faire par choix de faire نكون أستاذة في التعليم باش نقارب بزاف من اللغة الإنجليزية. درت لو كونكور، قريت في الانستيتوت دو فورماسيون، كنت فورمي كأستاذة في التعليم. ومن بعد فوالا قريت اون ديزان داني، 10 سنين هكذا. سي فيني، جو نبوفي بلو انسيني، ما قدرتش نكمل التعليم باسكو نربي ولادي، الدار، كلش. دونك جو حبيت ندير j'offre mes services en tant que freelanceur, en tant qu'interprète en freelance. وبديت نروح نتواجه les ambassades, notamment l'ambassade تاع الهند و voilà Taiwan Trade Center. Et j'ai commencé à travailler avec ces gens-là. بديت نخدم معاهم، نترجم علاقات، ندير العلاقات، نستالي علاقات تجارية ما بين des hommes d'affaires européens, enfin taïwanais, etc., et indiens, et avec des Algériens. Et voilà, maintenant j'ai une expérience, عندي تجربة تاع 10 ans dans ce domaine. Et je suis très contente parce que j'ai touché à tous les domaines, في كل ميادين. Je suis très fière de ce que je fais. Et maintenant, je travaille en tant que personne recommandée et recommandable. Et je me sens très bien. Parce que quelque part, je suis libre et j'ai fait ce choix de travailler comme ça. Fille d'un ancien moudjahid, Allah yarhamou, baba, خدمت تورا. كان في الجبهة. D'ailleurs, أنا زدت en 1958. Et وهادوك الرجال نهار زدت أنا, c'était le premier gouvernement algérien qui s'est formé. وهادوك الرجال هما اللي عطاوني اسمي، قالوا له البابا سميها بشرى parce que c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie. Voilà. Et je peux vous montrer une photo où mon père était, c'est une photo historique où mon père هو le plus jeune des الناس اللي خدموا التورا. سيدة بشرى، لماذا اخترتي الترجمة بغير اللغة العربية؟ إيه خاطر أنا بنت كبرت زدت في تونس، وفي هذيك الوقت بابا كان مجاهد الله يرحمه، كان بعتوه التورا يخدم اكسيتيرا. دونك كي زدت تما عندي خويا واحد اخر زاد في المغرب، كنا بيرتوربي مالغري دخلونا في دون دي زيكول بريفي تما. مي كي جيت لهنايا وبابا دخلنا في لي زيكول بريمير هادوما، اون ايتي ان بو بيرتوربي ديكالي بارابور اوز اوتر باسكو حنا تعلمنا الفرنسيه، اون ايتي بوكو بلوس فرانكوفون في تونس وفي المغرب. وكي جيت لهنا صبت لي زيليف المو ان بتي بو ديباساوني في العربيه. دونك يا يو توجور سو ديكالاج. جي يو 2 انفون كوم تو الموند كوم لي جون انستروي. ما درتش بزاف. سعيت ولد الله يرحمه مات، وسعيت بنتي. Voilà, j'ai eu que 2 enfants. Je voulais pas faire beaucoup d'enfants pour les épanouir, باش يقراو باش يافونسيو في حياتهم. J'ai ma fille maintenant, elle est ingénieure. Voilà, et elle travaille avec des compagnies étrangères aussi. Et je suis fière de ce que j'ai éduqué. Je suis très fière. Et c'est ma manière à moi de m'exprimer autrement. Je suis comme certaines femmes qui ont été un petit peu déçues par la vie. Et j'avais envie de m'exprimer. J'ai rendu un hommage à mes grands-mères aussi, les كانوا خياطات زمان في الكاسبة d'Alger. ودرت le travail, le costume traditionnel algérien miniaturisé. Et voilà, je voulais faire quelque chose d'exclusif et j'ai réussi. الوطن تقول بشرى إن ترجم فهو أصل فيك، ترثه أبا عن جد،
تحكي تفاصيله بلا ملل. قد لا تكون لك يد في اختياره، لكن حبك له طواعية وقصته أحلى أثر.